I will present my work about biology and cell biology. I will introduce myself. My name is Dina Marina Homeni from the Class B Nurse Professional Education Study Program Level 1. Okay, I will start my presentation. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai biologi dan biologi sel. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Marina Homeni dari Prodi Pendidikan Profesioners Kelas B tingkat 1. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Chemistry studies the chemistry of life. Molecular biology is concerned with the interaction between biological molecules. Botany study plant biology. Cellular biology examines the basic unit of all life, the cell. Physiology study the physical and essential function of organ tissue and organ system of an organism. Evolutionary biology examines the process, the product, biodiversity, and ecology study the interaction between organisms and their environment. A person who specializes in biology is called a biologist, or biologist. A. Definisi biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkupnya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua penelitian, sehingga menyatukan dalam satu bidang. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengonsumsi dan mengubah energi serta dengan meregulasi keadaan dalamnya agar tetap stabil dan vital. Subdisiplin biologi didefinisikan berdasarkan skala organisme yang dipelajari, jenis organisme yang dipelajari, dan metode yang digunakan untuk mempelajarinya, antara lain biokimia mempelajari kimia kehidupan, biologi molekular terkait dengan interaksi antara molekul biologis, botani mempelajari biologi tumbuhan, biologi seluler meneliti satuan dasar semua kehidupan yaitu sel, fisiologi mempelajari fungsi fisik dan kimia jaringan organ dan sistem organ suatu organisme. Biologi evolusioner meneliti proses yang menghasilkan keanekaragaman hayati, dan ekologi yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Seseorang yang ahli dalam biologi disebut ahli biologi, biologiwan, atau biolog. A definition of biology. Biology or life science is the study of life and living organisms, including their structure, function, growth, evolution, distribution, and taxonomy. Modern biology is broad and eclectic and consists of many different branches and sub-disciplines. However, despite its broad scope, there are some general concepts that govern all research, thereby uniting it and field. Biology generally recognizes the cell as the basic unit of life, gen as the basic unit of inheritance, and evolution as the mechanisms that drive the creation of new species. Moreover, organisms are believed to survive by consuming and converting energy and by regulating their internal state to keep them stable and vital. Biology subdisciplines are defined based on the scale of the organism being studied, the type of organism being studied, and the method used to study it, among others. Biological history. Biology in a term comes from the Greek word bios, which means life, and logia, which means science. The word biology was first used by Linnaeus in his work entitled Bibliotheca Botanica. Biology has been known since ancient times as a natural philosophy found in the civilization of India, Egypt, China, and Mesopotamia. One of the figures who contributed to the development of biology is Aristotle. One the author of Historia Animum, which
show research on nature, biodiversity, and biological cause and effect. Then in the Middle Ages, continued by Theophilus who wrote essential botanical books. In addition, there are several Islamic figures who also developed biology, such as Al-Sahid Dinawari who wrote botany and Al-Razi who wrote anatomy as well as physiology. The development of more detailed biology began after Anthony van Leeuwenhoek discovered spermatozoa, infusoria, bacteria, and various kinds of microscopic life through his microscope. Advances in the field of microscopy also include the development of biology. Biologists began to learn about the concept of the cell, namely the basic unit of organism is a cell that has the characteristic of life. B. Sejarah biologi. Biologi secara istilah berasal dari kata bahasa Yunani yaitu bios, yang berarti kehidupan, dan logia yang mempunyai arti ilmu. Kata biologi digunakan pertama kali oleh Linnaeus dalam karyanya yang berjudul Bibliotheca Botanica. Ilmu biologi sudah dikenal sejak zaman dahulu seperti filsafat alam yang ditemui di zaman peradaban India, Mesir, Tiongkok, dan Mesopotamia. Salah satu tokoh yang berjasa dalam mengembangkan ilmu biologi adalah Aristoteles. Salah satu karyanya adalah Historia Animalum yang menunjukkan tentang penelitian alam, keanekaragaman hayati, dan sebab akibat secara biologis. Kemudian pada abad pertengahan diteruskan oleh Theophrastus yang menulis buku-buku botani yang berpengaruh. Selain itu ada beberapa tokoh Islam yang juga mengembangkan ilmu biologi seperti Al-Sahid Al-Dinawari yang menulis ilmu botani dan Ar-Razi yang menulis ilmu anatomi juga fisiologi. Perkembangan biologi lebih detail dimulai setelah Anthony van Leeuwenhoek dan Hooke menemukan spermatozoa, infusoria, bakteri, dan berbagai macam kehidupan mikroskopik melalui mikroskopnya. Kemajuan bidang mikroskopik juga mempengaruhi perkembangan biologi. Para ahli biologi mulai mempelajari tentang konsep sel, yakni satuan dasar organisme adalah sel yang memiliki karakteristik kehidupan. The basic concept of biology. The basic concept of biology are concerned with the structure and function of living things. The structure starts from the cell as the smallest functional structure of living things. Then from a collection of cells will from a tissues. Collection of several tissues make up organs, and collection of organs form organ systems such as respiratory system consists of the nose, throat, larynx, lungs, digestive system consisting of the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus, cardiovascular system, which consists of from the heart and blood vessels. From this organ system to form individual, then a collection of several individual is called a community, such as the freshwater community consists of fish, algae, lotus, and frog communities. Collection of various communities that occupy certain area and interact with each other are referred to as ecosystems, such as freshwater ecosystem influenced by air, temperature, humidity, and sunlight, whereas very large collection of ecosystem forms a large ecosystem called the biosphere. C. Konsep dasar biologi. Konsep dasar biologi berkaitan dengan struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Struktur ini dimulai dari sel sebagai struktur fungsional terkecil makhluk hidup, kemudian dari kumpulan sel-sel akan membentuk jaringan, kumpulan dari beberapa jaringan membentuk organ, dan kumpulan dari organ membentuk sistem organ seperti sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, paru-paru, sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, sistem kardiovaskular yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah.
Dari sistem organ tersebut membentuk individu, kemudian kumpulan beberapa individu tersebut disebut komunitas, seperti komunitas air tawar, tadi dari komunitas ikan, komunitas peganggang, teratai, dan katak. Kumpulan berbagai komunitas yang menempati wilayah tertentu dan saling berinteraksi dengan yang lainnya disebut sebagai ekosistem, seperti ekosistem air tawar dipengaruhi suhu udara, kelembaban, dan cahaya matahari. Sedangkan kumpulan ekosistem yang sangat besar membentuk ekosistem yang lebih besar disebut biosfer. Definition of cell biology. Cell biology, also called cytology, from Greek kytos, container, is the study of cell, one of the branches of biology. What is studied in cell biology includes the physiological property of cells, such as the structure and organelles present in the cell, the environment and between cells, the cell life cycle, cell division and cell function, to cell death. These are studied at both microscopic and molecular scales, and the cell biology study about single-celled organisms such as bacteria and specialized cells in multicellular organisms such as humans. Knowledge of the composition and operation of cells fundamental to all fields of biology. Knowledge of the similarities and differences between different types of cells is of particular importance for the fields of cell biology and molecular biology. These fundamental similarities and differences give rise to unifying them, which allow to specifically learn from one cell to be extrapolated and generalized to other cell types. Cell biology research is closely related to genetics, biochemistry, molecular biology, and developmental biology. Definisi biologi sel. Biologi sel juga disebut sitologi dari bahasa Yunani kytos, wadah. Adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Hal yang perlu dipelajari dalam biologi sel merupakan sel mencakup sifat-sifat fisiologi sel seperti struktur dan organ sel yang terdapat dalam sel, lingkungan dan antara sel, daur hidup sel, pembelahan sel, dan fungsi sel, hingga kematian sel. Hal-hal tersebut dipelajari baik pada skala mikroskopis maupun skala molekular, dan sel biologi meneliti baik organisme bersel tunggal seperti bakteri maupun sel-sel terspesialisasi di dalam organisme multisel seperti manusia. Pengetahuan akan komposisi dan cara kerja sel merupakan hal mendasar bagi semua bidang ilmu biologi. Pengetahuan akan persamaan dan perbedaan di antara berbagai jenis sel merupakan hal penting, khususnya bagi bidang biologi sel dan biologi molekular. Persamaan dan perbedaan mendasar tersebut menimbulkan tema pemersatu yang memungkinkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari suatu sel diekstrapolasikan dan digeneralisasikan pada jenis sel lain. Penelitian biologi sel berkaitan erat dengan genetika, biokimia, biologi molekular, dan biologi perkembangan. Process in cell biology. 1. Protein movement. Proteins are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of protein, for example protein that will be attached to the cell membrane, are transferred to the endoplasmic reticulum during the synthesis process and the transfer process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane protein can move to the plasma membrane, to other subcellular compartments, or they can be secreted outside of the cell. The endoplasmic reticulum can be thought of as a compartment for membrane protein synthesis, while the Golgi apparatus can be thought of as a compartment for membrane protein processing. There is a semi-constant flow of protein through these compartments. The protein contained in the ER and Golgi bodies are associated with other proteins but are still present in their respective compartments. Other proteins flow through the ER and Golgi apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein in the finally
decomposed in the intracellular compartment of the lysosome into the constituent amino acid. Proses dalam biologi. Pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel, ditransport ke retikulum endoplasma selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma, ke kompartemen subselular lainnya, atau dapat pula disekresikan keluar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dianggap sebagai kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi konstan melalui kompartemen ke kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain tetap terdapat pada kompartemen masing-masing. Protein-protein lain mengalir melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraseluler lisosom menjadi asam amino penyusunnya. Cell isolation. What is meant by cell isolation is the process of taking a cell particle from its place of origin for future investigation. Cell can be isolated from tissue suspension. Cell isolation can be done in two ways, namely 1. Fluorescence activated cell sorter. The principle of this method is to use antibodies. These bind to fluorescent substance to label specific cell. 2. Laser capture microdissection. The principle of this method uses a laser to cut a certain part and move it to another place. 2. Isolasi sel. Yang dimaksud dengan isolasi sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut. Sel dapat diisolasi dari suspensi jaringan. Isolasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, fluorescence activated cell sorter. Prinsip metode ini ialah menggunakan antibodi sel berkaitan dengan satu fluoresen untuk melabel sel spesifik. 2. Laser capture microdissection. Prinsip metode ini menggunakan laser untuk memotong bagian tertentu dan memindahkannya ke tempat lain. That's the result of my presentation about biology and cell biology. Thank you. Sekian hasil presentasi saya mengenai biologi dan biologi sel. Terima kasih.